श्रीहरये नमः। दशका 32 मत्स्य अवतार वृत्तम् उपजाति। पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्दोद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखात् हृदेषु वेदेष्वदित्स किल मत्स्यरूपम्। सत्यव्रतस्य द्रमिलादिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथा कश्चन बालमीनः। क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोऽपि कलशीं च कोपं वापीं सरच्छानशिषे विभो त्वं। योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेदि वदन्नयासीः। प्राप्ते त्वदुक्ते हनि वारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिण्युद्घूर्णमान शरणं ययौ त्वां। धरां त्वदादेशकरीमवाप्तां नवरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्बकम्ब्रेषु च तेषु भूयः त्वम् अम्बुधेराविरभूर्महीयान्। जशाकृतिं योजनलक्षदीर्घां ददानमुच्चैस्तरतेजसं त्वा निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणीं बबन्तुः। आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः। कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपं तं वैवस्वदाख्यं मनुमाददानः क्रोधात् हयग्रीवमभिद्रुतो भूः। स्वत्तुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रपञ्चनागारपते प्रपायाः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। श्रीहरये नमः। दशका 33 अम्बरीषचरितं वृत्तं वसन्ततिलकम्। वैवस्वदाख्यमनुपुत्रनभागजादट्नाभागनामगनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽभिरेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव। त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृदा प्रसादम्। येनास्य याचनमृदेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततारः सहस्रधारम्। सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकण्डे। पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम्। तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे। भोक्तुं हृदश्च स नृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन्। राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिकेदाद् वारैव पारणमखारि भवत्परेण। प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजडो कृत्यां च ताम् असिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष्य नृपतिन्नः पदाचकम्बे। त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वदावीद्। दावन्नशेषभुवनेषु बियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमभि ते गतवान् विरिञ्चम्।
कक्कालचक्रमधिलङ्कयदीत्यभास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्तदैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तं प्रोचे भवानहं ऋषेणनुभक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीद् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृते विकृपां च शंसन् राजा प्रदीक्ष्य मुनिमेकः समामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽभिदृढं रतोऽभूत् सायुज्यमापच्च समां पवनेशपायाः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीहरये नमः दशका 34 and 35 रामायण कथा वृत्तं स्रग्धर गीर्वाणैरर्त्यमानो दशमुखनिधनं कोसलेषु ऋष्यशृङ्गे पुत्र्यामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्ष्माभृते पायसाग्र्यम् तद्भुक्त्या तत्पुरन्द्रीष्वपि तिसृषु समं जातगर्भासु जातो रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्ना कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमवितुं लक्ष्मणेनानुयातो यादो भूस्तातवाचा मुनिकथितमनोद्वन्द्व शान्तात्वकेदः नृणां त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलाद् ताटकां पाडयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देव सिद्धाश्रमाख्यम् मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शरैः अन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्या पतिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् बिन्दानच्चान्द्रचूडं धनुः अवनिसुधा इन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रादिष्टदास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः आरुन्दानेरुषान्दे भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्यस्वतेजो यादे यादोऽस्ययोध्या सुखमिह निवसन् कान्दया कान्दमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदातो गतवति भरते मातुलस्यादिवासं तातारब्धोऽभिषेकः तव किल विहतः केकयाधीशपुत्र्या तातोक्त्या यातु कामो वनम् अनुजवधू संयुदच्छाबदारः पौरानारुध्यमार्गे कुहनिलयगतः त्वं जडाचीरधारी नावासन्दीर्य गङ्गा अधिपदविः पुनः तं भरद्वाजमारा नत्वा तद्वाक्यहेतोः अतिसुखमवसः चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रार्थिखिन्नं खलु भरतमुखाद् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधित भरते पादुका मेदिनीं च अत्रि नत्वाथ गत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं
सुखतिमकलयः चारुभो शारभङ्गी नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकर सपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यस्रौषी प्रियैषी तदनु च मुनिना वैष्णवी दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चाभिदत्ते पति पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जडायुं मोदाद्गोदातडान्दे परिरमसि पुरा पञ्चवट्या वधूट्या प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृदेरर्तनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रं विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासा दृष्ट्वैनामृष्टचित्तं खरमभिपतितं दूषणं छत्रिमूढं व्याहिंसि राशरानप्ययुधसमधिगात् तत्क्षणादक्षतोष्मा सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीचमाया सारङ्गं सारसाक्ष्या स्पृहितमनुगतः प्रावदीर्बाणघातम् तन्मायाक्रान्त निर्यापित भवदनुजा रावणस्तामहार्षीद् तेनातोऽपि त्वमन्तः किमपि मुदमदाः तद्वदोपायलाभात् भूयस्तन्वीं विचिन्वन् अहृतदशमुखस्त्वद्वधु मद्वदेनेत्युक्त्वा याते जडायौ दिवमतसुहृदः प्रातनो प्रेतकार्यम् गृह्णानं तं कबन्धं जगनित शबरीं प्रेक्ष्य पम्बातडे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमनाः पाहि वातालयेश नीतः सुग्रीवमैत्री तदनु हनुमता दुन्दुभे कायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयो लुलुवितयुगपत् पत्रिणा सप्तसालान् हत्वा सुग्रीवघातोद्यतम् अतुलबलं बालिनं व्याजवृत्त्या वर्षावेलामनैषीः विरहतरलितः त्वं मतङ्गाश्रमान्ते सुग्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाहिनीं तां वृक्षाणां वीक्ष्य दिक्षु द्रुतमतदयिता मार्गणायावनम्रा सन्देशं चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तथा त्वत्प्रिया सप्रयासैः त्वद्वार्ता कर्णनोद्यत् गरुदुरुजवः सम्पादि वाक्य प्रोतीर्णार्णोदिरन्दर्नगरी जनगजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुद्योद्यानम् अक्षक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यं दृष्ट्वा प्लिष्ट्वा चलङ्गा जडिति स हनुमान् मौलिरत्नं ददौ ते त्वं सुग्रीवाङ्गदादि प्रबलकपिचमो चक्रविक्रान्तभूमि चक्रो विक्रम्य पारे जलदि निशिचरेन्द्रानुजा श्रीयमाणः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्ता रहसि निशमयन् प्रार्थनापार्थ्यरोष भ्रास्ताग्नेयास्त्रतेजः त्रसदुदति गिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् कीशैराशान्तरोपाहृद गिरिनिकरैः
सेतुमादाप्ययातो यातून्यामर्द्य दंष्ट्रानकशिखरिशिला सालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगानागास्त्रबद्धः पतकपतिकरुन्मारुतैर्मोचितो भूः सौमित्रीस्त्वत्र शक्तिप्रकृतिगलदसुर्बाधजानीदशैलग्राणा प्राणानुपेतो व्यकृणुदः कुसृतिश्लाकिनं मेघनादम् मायाक्षोभेषु वैभीषणवचनहृदस्तम्भनः कुम्भकर्णं सम्भ्राप्तं कम्बितोऽभितलमखिलचमू भक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वं गृह्णन् जम्बारी सम्प्रेषितरथकवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य बिन्दन् गलततिम् अबलामग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरो जीवित समरमृतैः अक्षतैर्वृक्षसङ्गैः लङ्काभर्त्रा च साकं निजनगरमगाह सप्रियपुष्पकेन प्रीतो दिव्याभिषेकैः अयुतसमधिगान् वत्सरान् पद्यरंसीः मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशिचरं प्रार्थय शूद्रपाशं तावत् वाल्मीकिकेः कृतवसतिरुपासूत सीतासुतौ ते वाल्मीकेः त्वत्सुतोद्गापित मधुरकृते राज्ञया यज्ञवाडे सीतां त्वय्याप्तुकामे क्षितिमविशदसौ त्वं च कालार्तितो भूः हेतो सौमित्रिगाति स्वयमत सरयूमग्ननिःशेषभृत्यैः सागं नागं प्रयातो निजपदमगमो देव वैकुण्ठमाद्यम् सोऽयं मर्त्यावतारः तव खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्थिर्निरागत्यजनमपि भवेत् कामधर्मादिसत्या नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनो व्याधितापान् जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।